کیا آپ کو لگتا ہے کہ پانی کے اندر پورا ایک دن گزارنا ممکن ہے؟ ولا کی مالکن سے اچانک لڑائی ہو جائے جہاں آپ سمندر کے کنارے دن گزارنے کا سوچ رہے تھے اور اب آپ کو نئے گھر کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ایک پول؟ یہ نہیں ہو سکتا، پر واقعی ہو سکتا ہے اگر آپ کو کچھ چالیں آتی ہوں۔ ہاں ماننے سے اچھا کچھ سوچو۔ پہلی چیز جو جین پول کی گہرائی میں گراتی ہے وہ ہے گملے میں لگا ایک پودا۔ للی بھی وقت ضائع نہیں کر رہی۔ یہ ایک اچھا میز ہے، آؤ اسے اپنے پانی کے نیچے کے گھر میں لے جائیں۔ پینی مالکن انہیں دیکھ کر ہنس رہی ہے۔ آپ ایک پول میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ پر جین اور للی کی الگ ہی سوچ ہے۔ خیر، کیونکہ ہم پانی میں کچھ وقت گزارنے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ خاص سامان لینے ہوں گے۔ آخرکار پانی کے نیچے آپ کو ایک ماسک تو پکا چاہیے ہوگا، اور بھی اچھا ہوگا اگر وہ ایک سندر سی ایکسیسری ہو۔ سجاوٹ کا سامان اور ہاٹ گلو گن استعمال کریں، پیاری سی مچھلیوں سے ماسک کو سجائیں۔ آئے اب فریم پر تھوڑے گلو بیڈز لگاتے ہیں۔ سب ہو گیا۔ تیرنا بہت بڑھیا ہے، پر میں تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اوہ، یہ آ گئی کرسیاں۔ انہیں اپنے میز کے ساتھ جانے کے لیے نیچے رکھتے ہیں۔ ہمارا پانی کے نیچے کا گھر اور اچھا ہوتا جا رہا ہے، یہ تو بس ابھی آغاز ہے۔ کام میں تیزی آ رہی ہے۔ لانچر بھی پول کے اندر گئی۔ اور یہ کہیں اوپر نہ آ جائے، اس کے لیے پتھروں سے بھرے ایک بیگ سے اسے دبا دیں، اور ایک پیارا سا ٹچ دینے کے لیے مچھلی کے شیپ کی ہیلیم کے غبارے۔ اور آئے کمرے میں کوٹ ریک رکھتے ہیں۔ لانچر کو ایک کمبل سے ڈھکیں اور اوپر ایک سندر سا تکیا رکھیں، اس طرح سے یہ اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ آئے سجاوٹ کے بارے میں سوچیں۔ ٹیول کا ایک بڑا سا ٹکڑا لیں اور اسے ایک پلاسٹک بیگ سے بیچ میں باندھیں، اس طرح۔ آئے اب تھوڑے اور مچھلی والے غبارے لیتے ہیں، ایک دھاگے سے انہیں اکٹھا کریں۔ زبردست، کتنا چمکدار اور سندر ہے۔ مچھلی کو کپڑے میں لگائیں۔ اب آپ کو پتھروں کے باکس چاہیے ہوں گے، ان میں سے ایک کو ٹیول کے کھلے حصے پر باندھیں۔ اور دوسرا دوسری طرف۔ پینی حیران ہے کہ یہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں۔ زبردست، یہ کتنا اچھا ہے۔ ہم پوری طرح تیار ہیں، چلیں ٹیول کو پانی میں ڈالیں۔ یہ ایک اصلی ٹینٹ ہے، یہ شاندار ہے۔ اب یہ آرام کرنا جلد بازی ہوگی، چلیں کچھ بنانے کے لیے اس بڑے پلاسٹک کے ٹکڑے کو استعمال کریں اور تھوڑی ٹیپ۔ بیگ کھولیں اور اب اسے اس طرح سے فولڈ کریں۔ اس پر ٹیپ لگائیں۔ اب اسے کھولیں اور اسے ہوا سے بھریں اور بس دوسری طرف سے باندھیں اور آپ کا لمبا تیار ہے۔ اسے مضبوطی دینے کے لیے آپ اسے پلاسٹک ریپ سے ڈھک سکتے ہیں۔ واہ، کتنا شاندار اور بڑا ایئر صوفہ ہے۔ ضرورت پر نئی چیزوں کا ایجاد ہوتا ہے، اور اس کا اوپر سے دیکھنے کا نظارہ شاندار ہے۔ واہ، یہ کتنا بڑھیا ہے کہ وہ سب یہاں لے کر آئے۔
ओप्स! लमज़ैक ने पेनी को नीचे गिरा दिया और वो पहुंच गई पानी के नीचे वाले घर में। क्या कहूँ, क्या पूल का वक्त इतना भी अच्छा हो सकता है? और ये आ गए यहाँ रहने वाले। उनको अपनी प्यारी मालकिन से मिलकर लगता है खास खुशी नहीं हुई, पर पेनी ने बात को शांत करने का फैसला किया। मैं गलत थी, माफी चाहती हूँ। आपके ख्यालात शानदार हैं। जेन और लिली दयालु लड़कियां हैं, इसलिए वो पेनी से दोस्ती करने जा रही हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसे कोकोनट कॉकटेल की ट्रीट भी दी। हमारे पानी के नीचे वाले घर में आपका खुशामदीद है। ये तो आराम करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। बातें करना ही सिर्फ एक परेशानी है। हालांकि बातें करने के लिए इशारे भी काफी अच्छे हैं। फलों की टोकरी को तो हम भूल ही गए। ओ नहीं, ये तो उड़ गए। आपको उन्हें पकड़ना होगा। हालांकि आप सिर्फ अपना हाथ उठाकर उन्हें पकड़ सकते हैं। पानी के नीचे एक जिम कैसा रहेगा? हमें सिर्फ कुछ सामान लाने की जरूरत है, जैसे कि एक हुला हूप और डंबल्स। पानी के नीचे वर्जिश करने में जरूर कोई दिलचस्प बात तो होगी। मैं सोच रही हूँ ये कितना असरदार होगा। क्या नजारा है! वाह, यहाँ तो एक वार्डरोब भी है। यहाँ पर कितनी सारी ड्रेसेस हैं। लगता है पेनी अपनी पसंद का कुछ ढूंढ रही है। अब पानी के नीचे फिटिंग कैसे आएगी? बॉडी पानी में हल्का महसूस करती है, इसलिए ड्रेस पहनना इतना मुश्किल नहीं है। आओ अब अपने कपड़ों में तैरते हैं। इनकी फिटिंग कितनी बढ़िया है। जेन की बारी। ओह, कितना शानदार रंग है, और खासकर पानी के नीचे कितना कमाल का दिखता है। लिली भी बदल रही है। ड्रेस पहनना तो मुश्किल नहीं है, पर इसकी चेन लगाना एक मुश्किल काम है। पेनी मदद के लिए आ गई। ठीक है, हम सब तैयार हो गए। सभी लड़कियां बहुत शानदार लग रही हैं। चलो तैरते हैं। पानी के नीचे मिलना आम जिंदगी जैसा ही है, पर कुछ मुश्किलों के साथ। पानी के नीचे केला खाना कितना मुश्किल है, लेकिन पाउच में फलों का रस एकदम सही है। खैर, खूबसूरती के बारे में सोचने का वक्त है। पूल मेकअप के बारे में क्या ख्याल है? लिपस्टिक तो हमारे पास पहले से ही है। पता चला कि आप पानी के नीचे भी अपने होठों का मेकअप कर सकते हैं। और अपना पसंदीदा परफ्यूम भी स्प्रे कर सकते हैं। कितना आसान है। और अब थोड़ी मस्ती हो जाए। पूल के नीचे स्केट बोर्डिंग। अब आपने सच में सब कुछ देख लिया और इसमें बहुत ज्यादा मजा आया। गिरने की कोई जगह नहीं है, पानी आपको पकड़े हुए है। वाटर गन से खेलना चाहेंगे? ये एक मजेदार ख्याल है। पता चला कि आप पानी के नीचे वक्त बिताकर बहुत मस्ती कर सकते हैं। आप मस्ती करने के लिए अजीबोगरीब तरीके सोच सकते हैं। ये सब आपकी सोच पर मुनहसर करता है। अब आप भी जानते हैं कि पानी के नीचे की जिंदगी कैसी होती है। अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को क्लिक करें, ताकि आप ट्रूम पर किसी भी हालत में सबसे अच्छे आइडियाज की कोई भी वीडियो मिस ना करें।